Papi, anak, what are you seeing? What are you seeing, anak? Huh? What are you saying for? Hello, anak. What are you doing there? Uy, inaantok na si Papi, guys. Wala pa atong dinner. Gusto ka na bang kumain, anak, ng dinner? Mag-say hello ka, anak. Mag-say hi ka. Hi, guys. Good afternoon. Hi, guys. Good afternoon. Kumusta po kayong lahat dyan, guys? Si Papi, guys. Nakarelax po dito. Naglalambing po sa akin si Papi. Naglalambing si Papi ni Mama Lisa. Naglalambing si Papi. Hello, guys. Naglalambing si Papi ni Mama Lisa. Chicken ra ba imong sudaan ron, anak? Chicken gyapon imong sudaan ron. Initon to nako, ha? Di man ka pwede mo kaog nukos. Nagluto si Mama Lisa og nukos. Di man siya ka pwede mo kaon, anak-anak. Oo. Di ka pwede mo kaog nukos, anak. Tinuod bitaw na, anak. Di pwede mo kaog nukos si Baby Papi. La 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 la. Just fall in love again. Kaon na ka na? Love mama, be. Love mama. Love mama. Love mama. Love mama. Kapinangga ganun bata, oy. Anong pinangga kang mama, anak? Ha? Anong pinangga kang Mama Lisa? Anak? Anong pinangga ka, anak? Sultiis, Mama Lisa. Anong pinangga ni Mama Lisa, anak? Love, Mama Lisa. Oh, nagparaig si Papi. Nasang langgam, nak. Namalik na pud, nak. Paminawa, nak. Namalik na pong langgam, nak. Nagduwa na pud, nak. Kabati ka, nak. Nagduwa na pong langgam, anak. O pa nangatog ang langgam, nak. Nagduwa na pud, nak. Sige mo na nagduwa ang langgam, anak, oy. Ayan. Thank you for watching, mga langga. Ito po si Papi, guys. Nakikinig lang po sa mga ibon na naglalaro sa bubong. So, thank you for watching, everyone. Have a good day ahead to all of you. And maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin ni Papi, guys. God bless us all, mga langga.